عليكم. تحياتي azul مرة مزيغن همزة دي ثما ثمزة دي أوروبا مباشر وانيتي زي أنوال l'historique. Magnifique Anoual. Derrière là-bas. Azul à Mimoun. Azul ou Nazoul. Tout le monde est confiné. Malaga Zedda. ونشينا قنخ وحده زانيتي شيني صراحة الريف يخوا الكامبو يخوا صافي ودن او حن مارغا ثدرين خاشقش قيدا نتي نخشنا 20 مينوت ودي على واحد السانيتي رايح شي حاجه اللي غصهم ديك اللايف باش تفارجم شي حاجه اللي على الريف و سي مانيفيك. وميوثون زاعو تاني يفجحنا تري يعجبس النحر. Belle montagne imposante. Ici, Haït, Guerwin, on a une vidéo où il y avait ça dernier temps. C'était là que contrôlait l'Espagne avec toute cette province. Qui est la province de Driouch maintenant, mais on est sur les terres de Temsamen. À 15 km, il y a Bantiyov aussi. 15 km de la route ici. Tous à la maison, on a part ceux qui se déplacent. Et moi, je me suis déplacé aujourd'hui parce que je voulais rentrer à Nador. Et c'est pour ça que je vous fais un live d'ici, ben là. On profite. La Sharifine, la Chanoua, la terre des Moujahidines. Alors, Torah, la terre des Moujahidines. Oh, c'est la terre des pauvres, je vais Jahan. تحياتي يا كريم. وذا الأحرار دي عريف و أمشوا مني ديج المصيبة غاز نديكوان مرابونا تسيقينا مو ديج الموسي فاي ديكوان كاتاستروفي مانيتاو دي بونا تتفي وذان وغاز من غاش نقع نوز ديريج vers une catastrophe humanitaire. Ils doivent être conscients de ça. Tahiyate, salam alaikum. C'est vrai qu'on ne peut plus se déplacer de ville en ville. Ouais, on peut plus se déplacer en ville. Moi, j'ai tenté, mais je suis déjà sorti de la première ville, donc je vais encore tenter les autres villes. Parce que j'aimerais bien retourner sur Nador. Mais voilà, je me déplace seul. Pas de contact avec les gens. Et la voiture, je l'ai passée là tantôt en ville. Ils
l'ont passé, ils ont mis un produit avec du savon, ça sentait fort l'alcool. Ils l'ont passé avec sur ma voiture, donc voilà. Donc ça aussi ils le font. من عيني كنت تنخص امان الدنيا هذه الشوارع او من هي دي كورونا سي une bombe à retardement. Ouais, c'est vrai. Et pour revenir sur le sujet à Rachid, c'est triste. والله العظيم c'est triste. يقولنا نوقف نغرو مع راشد. نغرو وناس واتو فين. إذا فكنت سمعنا عاد وناس عاد هي لي زوتر وسي وناس إني غاسن شي حاجة نهار ريزيرف ماشي أحاس تاع. هادشي نهار ريزيرف مزيان ماشي وناس يخمي هذه أتكمل على ريزيرف نقص يا أخي وناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. غاين يا وناس مراذني وناس فاميليات بعد ذي أوروبا عاون فاميليا هنسن وناس خالو روخي جا يسراجع بمير خوي جا وناس محتاجين دانيتي ذي يعرف وني غاشن فاميليا وناس يسن ذا بوفري يسن إلا مرا وناس هو يخدم جارني ودي تاوي وناس من غيشتي وشا خاو وني اللي حسن عاون وني جا اللي حسن عاون دانيتي ذي يعرف وعاوتاني المغرب يكمل وناس باين لا سيتياسيون على تيريبل نزراونا فيديوهات خد تفرجوا دي فيديوهات لي جون يسلاش وناس dans les vidéos. Inch'Allah que ça peut être voilà, ils ont pas de service social, ils ont pas بنادم يجوز وناس même ندقن وناس تسجلن بعدا نعاون والدولة وزماش تعاون وناس الجمعيات غنعاون اون فاس اورغانيزي مش غنعاون وناس يقول انا ما شاد امني خاصين كاتاستروف بنادم ماشي هذه كورونا هذه مسجوع وناس خدمنا ميم اذا خونا نخدم الحمايه زوينات زي كورونا باش تجمعوا الشعب هذه مسجوع وهاقت وناس حاجه زوره انا نيتني تقد وناس تقد الله يخا ماشي وناس نتحشد انا تيني ناريتني تقد الله انهم يندنا لا سيتوياسيون نيشان بنادم مرا جارني الناس ويدير من غيش الي تيريبل ولا لا سيتوياسيون الحوسي ما والو ما ناكل عقت وناس حاجه زهره تساورد وناس قام وناس سي تيريبل وناس بور لي جون ومنايا نشين غنخ مسؤوليه عاوتاني كما دياسبورا دي اوروبا غنخ مسؤوليه ونجا شي وذا مسجعني نصبعي جنسي منايا مو اتو يا مو هذا صبلو كان كلشي بنادم وغاسبو جارني وغاس من منا غيخدم ونا تكناس خو مرايتو قاسم من واحد يخدم غير النظا تكناس المشاكل باش ونا ويعدو شاتان دي تقيم دين وهي ويخدم شا مين زي يدغيو يشفى يحنجاني مزيان يا دي جون يزون دي بيبي يا دي جون وناس يزون دي زانفون وناس تري باز اج وناس سي مونج با سي تيريبل وناس خني ونا منايا ونا ويقوا شامل مليح صراحه سي بيان بوغ وناس ونمنع الفيروس لكن نجيو نسجعو حنا لا وناس خصنا وناس الدوله يا ثانيتي حتى في الحل يوذني ني خد الجمعيات تسجل يوذني بعد هذه تندين وناس مزيانين نخدي تندين مقرانين حتى وناس ذي النظاقه السنخ وناس الا مرا بنادم ويفوق هذا يخدم وغاسبولو ونا تسوغورو قيني غاس نسوغورو خطن اني يتختص نسوغورو سي ان اس اس
يغاسن دانيتي ديال المغرب نيني ونا صافي غاسن سوغورونسن إني أتخطسن يا مالا تخطسن شريت 100,000 اش خطسن 300,000 مالا تخطسن ونا 30 مليون اش خطسن 30 مليون ما ميزني غاسن ونا تخطسن الصندوق لكن ني وين تخطسن شاس الصندوق لي بوتي انديبوندون وني يتبوشكا لا فيدا وهذه السوق ني خي تيجي التجاره مزيان ني ونا زاسي تعيش زاسي تاوي ورقز نغرم زاسي تاوي 100 دورو ني 200 دورو دي جارنا زاسي تعيش تنير خو غاس تجيشا et c'est là que ça va commencer à être terrible نغم يوذان تعيش نخار ريزير ماشي ونا نشترا غير بعدا ونا نيدي اوروبا يغاسن فاميلي هنسن دانيتي دي عارف دي بوفريثن ذا بينسان روح وخا 20,000 وخا 50,000 تحتاج انت ونا ذانيتي ميزي غاس خان ميزي ونا والو لكن كلشي ونا موجود زعما كونا شمارات يتنقص شان الحوايج زي السوق لكن يتعقب نغم سيمانايا التيست و سي ان تيست تيريبل ونا كونت اوبسيرف ونا لي بوفر ils étaient obligés de les faire rentrer vous avez vu là la police dans certaines vidéos قازرم police il y a des vidéos يعني شاثن باش اضاوهن ou soit c'est une situation explosive راك الحق رشيد ça peut péter سوغورو جن 10 ما مشى يزم نعرف لا نيني غاسن سوغورو والسن خصني لا غاسن يخساونا تاع ديكلار نيني غاسن سوغورو لكن مش حاسن تيشن دي 100 يمكن تيشن 75 دي 100 ني خو السن يمكن ولا غادي دواء جا 75 دي 100 يمكن لو صالير هو السن عماس ما وناس عماس ما سكسير دانيتي دي المغرب خمانين لكن وناس خاصها سقسي منايا ونشين ونصور خشاخ لا كلاس وناس مويان يا خونا لا كلاس دي ريش لا كلاس دي ريش ils ont une la réserve وناس même pour leurs petits enfants وناس ماشي يخلصوها وناس غاز لا ريزيرف هذه الشهر غيمت عدد عيشن وناس طاوان سوانس ذياو نشي نصور خي بوفريتني وغاس نشاو وناس بالروخ وغاس نشاو وناس لي ريش سي وناس aussi وناس ils vont perdre mais les pauvres ils vont perdre plus mais هنا وتفين من غش امين دنا صفر خفي شويه نش الشوخ يخلوا في والو مرج والو ونحد ويتعاون حد اقتب ونات حاجه زهره تسيور وحاجه زهره ماشي ونات انت توح ونات دياري مني حاجه زهره ونات ديباندني وذن نغني مرا ونات وذن ونات واسوشي نشاقه تمسج اخت ديني صباوه ونات امين ديني خنيو ام حاجه زهره ذا اطاز يعرف عاد بين صاغ كاع نجان وناتي مزياني بوفريثن ثواني بوفريثن pour eux c'est terrible on n'a pas le choix, tous les rifins d'Europe doivent vider les rifins car le Mokhzen ne fera rien pour eux. ذمثن سيسخيرن عاد ونا تروح تعرض الدا تروح ونا تمسجو ونا امين دا ونا نيني صراحه ونا سيسخيرن روح تعرض الدا ونا تمسجو ونا ماشي درحق ونا ماشي درحق يبوريت المساكين ونا نيدس نغن بينسام غادي نشان ونا l'aide humanitaire peut-être le RIF il aura besoin d'ici une semaine de l'aide humanitaire produit de première nécessité مي وذن وغاس نشا ني فارينا ني زشت ماشي هو ذا شا وذا بو فارينا وذا بو زشت وذا بو الصاف وغاس بو الصاف ميزي غاصن يلي فين حتى دفن خدمت عاد راح نيري للسوغورو
لا قاش وناس ماشي مرة غاس نسوقو اكثر يعني وناس اللي فين اللي في الجحند ونا انديبوندون ونني وخدم غا حد وناس اللي فين اكثر يعني اللي فين وناس الاحرار وناس ويخدم غا حد لما مشى وناس اني ويخدم غا حد يدبوش كاع غلا فيدا دي السوقات وناس رخو السوقات ولا بالعناس وناس باش هادي يحرك يقصح الحار صافي وناس بنادم يتمل وناس الخدمة وناس مكورة ما تراجد فيلا تقن وناس تقد كولاج تقن كونترول صافي بنادم يتمل وخا حد يخدم حد يمل الخدمة صافي وناس بيخميش قان مرة غاثوذرين هاقش تقد التجارة وك غاد التجارة يقرا حيوط وخا ممنوع تفغ ونيت وناس يدي تفغن صاغن غا وناس من تحتاج وقان كلشي قد وناس ذي سحونة تحيات هادشي كيبارا تحياتي أثومت وفي تحياتي أكترية الشعب دي بوفريتين أكترية دي بوفريتين قاش رخو وناس واتمتين زي كورونا لكن هتمتن الجوع وناس ميش غاي وناس الخو هادي فوق وناس مش سقان الرئيس الحكومة نخيني ميش صغاني كي ثاني تي وناس يبوفريتنا وناس نخليهم يموتوا بالكورونا ولا موت بالجوع ولا بنادم يقول لك خلينا بعدا وناس نطونطي بعدا نموت بالكورونا ما نموتش بالجوع وناس متاش غينا مغربي وناس لا يحسن عاون La sécheresse, ouais, il y a eu quelques inondations là maintenant dans le Maroc. Non, ça va, l'eau, ça va, elle va pas manquer. Mais voilà, يفجعن إني تغير ديباندون زي وناس سافجح نسن هو إني ملاكين حتى هني وناس يمامش غاكن تجارة مش غاكن الزنزن سرعة أقوم ونغام خوشا 20 مينوت قاكنا وكيدي ودي عذور ذيج نغام يموت الحركات موت ذي عرف أبريدان تمسامان غا بنطيب أقام أبريدان غا تمسامان بنطيب قايدا نيتي ذي أنوال ويتحرك حد نغام تمزيداوين بالعنتنت القهاوي بالعنتنت هي ويتموني حد إنشا قايدا نيتي واحد يا بنادم نش ماشي بيليغرو لكن بنادم يتمونا وحدس ماشي بيليغرو نش هو تحديق حد هو تقارب خا حد قايد وناس طونوبيل بالعخافيه كواخ ماشا وناس قنانخ لا يخسوا تحمشا زيت ندين غا ندين يمشي صغانيك مرا وناس شانط مغات وناس تهرش غاس ليغجونس وناس يخسوا وناس غاس بيتا غنضه قاو ناس بالسيف هذا حنا ندين غنديت ميمو غاس نبوز بيتا دي وناس بنطيب ميسي كسبيطار نيتو غنتستادي وناس دي بنطيب ها قرخون تحتاج سبيطار وناس دي بنطيب ما لا يوقع نخ وناس دي بنطيب شان 40 50 ودان غاس كورونا فيروس مش غنقوي ناس دي بنطيب وغنخبو سبيطار قاهم الخوف وناس ثم غاس غتهرش واني اختاروا طارو وغاس ماني غطارو ذي زي وناس إما طارو ذي هدات إما يخدمني مالو ناس سي دونجرو مرخو مني توقع عند مرخو منايا سي تري تري دونجرو ميم بور لا سونتي دي جون il y a les déplacements urgents ils doivent conduire ça وناس هاد الجن هذا après Ayouz à Hicham أقش ثم أحرار موز ديدي مش مشكل ذا مقران وانيتي وخاص يسوى حد مشاونا ترخو وانا خديت بان شام ممنوع هاد نفغ نشق قيم خديها وانا دير كان بو قيم خديني سيمانه
ماشي هو تفرشا وزريغبو لا سيتوياسيون ماشي غادي نيوها خاش وناس لا سيتوياسيون الي تيريبل ولا ذي الكامبو وذا فيلاج عاوتاني ام كورونا بنطيب لا سيتوياسيون الي تيريبل بور لي بوف اي لي بوتي كوميرسون هي وناس صحاب التجاره مزيان تمو نيت كنت ونا التجاره مزيان مين دغيا وين نهارات هيش نهار مين دغيا وين نهارات هيش نهار نهار ودي توي والو قالنا تروح طاوح خلينا من غيش مين غيش قاوم ببنادم مين دغيا وين نهارات هيش نهار وني مش غي قديش الخو نخص فهم الدوله يا نخص فهم ولا مش قانون العثمانيين نحن انفصاليون وناس يخارقن عينيهم يسلن وناس نقارسي غزاونا الانفصاليون ما راح تعرف من قانون الانفصاليين وناس مثلا الشنيريفيين الانفصاليين ما راح نحترم قانون وناس راح غاثوذرين ونشوفنا سيمانه وناس قيم وناس القذره مي ونا منايا بيليغرو ونا وانسين وغاسني ونا لو تيست وغاسن والو مش غير نمشي هاد السنخ الا ما غنغزاني تعيشين لي خابعين لي 50 دي وين انا هم سبيطا ويجي وغنغبو سبيطا نشين دي وين ذي منطيه بني خداني والو سبيطا والو غادي نيجي سبيطا دي دريوش ونا كاين جديد عاد هو يعظم الجواب ونا من زي غيعظم إذن وين النظا خاص السلام وين سبيطار يا وين توت لا بروفانس دو دريوج ديبون وين دو لوبيتال دو الناظور ما غاديش المشكل وين كورونا مشاو منيخ وين نسوج نضري وذن وين خني ونسين وين الحمد لله وهذا شا وين اوفيسيالمون يا غيان اوفيسيالمون يا با بوكو دو كا كومباري وناس وزوت بيي وناس يخميت وريد الدولة نغني مش غاسن ونشين مش غانخ غنخدي لاباس ماشا نمشيو منيخ ما نروح نغير وناس كورونا يبوريتنا نطنغ الجوع ونشين دي بلجيك سي امبيكابل وناس سكينة نقدر شواغ مالا وناس وخدمة ما تعمام تعمض وناس شواغ تشنا شويه الشوماج بروفيزوار زعما كدي بلجيك صافي غاتني وميقع العداله الاجتماعيه قاخ ما نيد نفغ ما توقع نخشى المصيبه مثانيتي بعدا يوزان غاسن ولا اركوز نغرو واخا هو يخدم غاز بعدا اركوز نغرو خمانا ينيد نفغ نشينا عباد الله ونا داسنا خينين كان ونا كنيو انفصاليون ونا زعما كخمون كيشام ونا المغرب قاكين حسن زي المغرب دانيتي نغاو مار كان بوياس بلعن ماري فيلاجن بلع كلشي وناس يوذن احتار من القانون ونيتي لكن ودي تفون دي بوفريثني ني والو يخرج نشوا غاري والو ذي هدا من دين غاك ذي هدا قوادي ني والو بعد هذا غزاخ من غش ذورا ما قدر غير بوري وناس يتفغ باش وناس حد يعزو وناس ماشى ايوا ونا مش صغيقن وناس الدوله يا ثانيت مسكن وناس الجمعيات زعما كوناس on va lancer un appel international à l'aide humanitaire. C'est vers ça. On a peut-être on va appeler l'aide internationale. Mais أخذ الحكومة إني حكم من دانيتي ويحكم من دانيتي أفهم سن الحل ونتي الشعب ونيتي أفهم سن الحل يبوفريزن وغاسن بور خدمت سي لوكازيون هذيك العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية اللي تغنتتا قال روخ يتم تحتاج روخ ماشي ذي وشاني خفاوي الشاني وناس روخ نهار يتم تحتاج العدالة الاجتماعية بعد ذي بوفريت الناس نوش 200 دورو وناس
ذي النهار بعدا خونا بعدا كش مثلا غير 100 دولار ذي النهار جوست 5 اورو ولا ذي النهار. أتس الحكومة توش 5 ولا 50 درهم كوريج بوضة زمار ماشي واتكشا نومي قان عدالة اجتماعية المينيموم والزمار مينيموم. اسنو شنو ناس بعدا وناس 100 دولار ذي النهار من زيغا صرفان من زيغا صغنا وناس غرو من زيغا وناس من زيغا عايشين 100 دولار بعدا وناس بعدا وحسن زي والو خني غاهم والو خني بنادم والو هذه مسجوع خني والو ني لا نشينو ني با داكور وناس يخساو ناس انيري انيري سوليدير لا سوليداريتي نشنجا راه نخيري فين توقع مشى سيقاونا سعيد بارسا قوم يجمع زونا في مغاهني وناس سدا ثاني دير حسيمه ونومي قان تضامن شنو ماشان خينين وقوان تكشا ونقاشا نشين السوار يخمين تورا المشكل السوار ونيد المشكل وناس من حقنا نسيور خل المشكل وانيتي نسيور خل المشكل وانيتي من غزا ذايز وناس سي كاتاستروفيك خلينا نقارسن وناس الجمعيات بعدا حاركنت الجمعيات ما خصنا نتشاو ناس الجمعيات راغنت وناس الدياسبورا اوروبا ميداس خصني وداني خصنا فارينا خصنا وناس الجاج ميداس كل جن ميداس خصنا يجي خصاص بوداغاز يجي خصاص وين قاوم المينيموم يخصاص مينيموم بعدا من زي غيعيش وناس بنادم هي مرا تقي الدوله خصنا الشين اتنق لا سوليداريتي بعدا جاران مرا وناس الدوله وخشات العداله الاجتماعيه مشاو مني يجنا عداله اجتماعيه وناس خاصي بوفريتني انا وثاني تي الفرصه باش تقن فاز الفرصه باش تقن اسنو شن بعدا وين 5 اورو 10 اورو ذي نهار لكن عما ستقنتي انا عما فاقن الفلوس تتاوي ثماثا الفلوس وناس طماثا وناس يجين خوعران طماثا عما دار الفلوس نيزي سويسرا باش ادعاون وناس الشعب وانيتي باش ويتمتي سجوع وعاوتاني فضيحة نكوا غير فضيحة باش وناس اون فا ابلي وناس لا كوميونيتي انترناسيونال pour l'aide humanitaire c'est terrible parce que c'est le confinement qui fait ça c'est le confinement c'est pas l'économie elle est à l'arrêt et le fait que l'économie à l'arrêt l'économie réelle elle est à l'arrêt aussi. Il y a même le petit commerçant, le pauvre, ils ont une réserve, mais c'est pas une réserve d'une année. Hein. C'est pas une réserve d'un mois. Hein. C'est même pas une réserve d'un mois. Hein. Ça fait déjà une semaine qu'ils sont en train de grignoter sur leur réserve. Les gens, ils font attention, ils achètent plus, ils font plus rien. Il y a les commerces, c'est fini. Ils sont tous fermés. C'est terrible. لا يدير كان بوق النوم ابوفريقي النوم ولا ميزيريا لكن الجوع لا ولا ابو خاذا بوفري تت وتتومي الذي يعرف قد نفغ بوق رقوز نغرم نفغت سبيطارات ها قوم خنيونا ثاني ذا غيتو غير قان لاقا كنيو الفتنه هاثين هذا ايوا ها يرخو ماشي كون سبيطار دي بنتيب ماشي كسبيطار ذي حوسي ما يوقع ناخذني شنونه شن فضيح. La solidarité, une femme active de son nom nous fait un appel de détresse. وارفينيو حاجة زهرات هونا تحتاج المعاونة واش النمرة والناس تعاون حاجة زهرة اقتداني مسكينة والناس تساور قاش مين ديني والناس هنا الحوسيمة والكل كلشي غالي راني الناس راني ندي كلشي عادي وناس بوفرين تكمل نخزن قاوم الصراحه كمل الخزن راني ندي كلشي و اش نديرو نموتو مسكينه قاوم وناس صافي قد بنيني عاد
المعرض يسوونا وصافي. المهم فيه مخشى كلشي حاجة زهرة، لكن زهريخ الله يبنم نهار نيونا ثم يبدا منايا غادي نهار زوار وخاصنا خيوذا غاس نشن نهار ريزيرف نهار نخني نيومين ذين يوذا ونات غاس ريزيرف سيمانة ذين يوذا غاس نهار ريزيرف نشهر ذين يوذا ونات قندين وتحتاج نشا، لكن يبوفريسن تحتاج نوني ديباندن غاس ريزيرف نهار نخني يومين نصاف وغاس من زونات من زغاوي مشاق هذه متسجو مشى مثقاونات حاجه زوره غاس رحق انت ماشي واحد دياري فهمني وسن مني نشني غاون بعدين غاس نشن فاميليا بعدا بدا مزي فاميليا ثنوم يبوفريثن بين صامل مليح وغاوم ونا دي بوفريثن أسن تسكميجن بركة وخاد 20,000 وخاد 30,000 وخاد 10,000 أسنفع وخا 10 يورو والله العظيم حماث نفعس ما يمي كلشي غرا كلشي وين والزمان كلشي يعني ناس دي تمام أملا ألا والو تصواخوا سوا رخيكي ودان بارك الله فيك هادشي جابر. Salut Maki, hola Maki, on va faire un freestyle annuel. Tout se cache derrière la montagne et tu ne sais pas ce qu'elle dévoile. Annuel, l'historique. Viens voir mon camp, il est magnifique. Et ouais, grâce à une dédicace, je me dis Danité, c'est un rappeur, Maki. J'ai vu ton live là, en mode confinement. Mes salutations à Maki. Et ouais, donc je vais continuer à parler en français, comme ça les gens vont bien le comprendre, que la situation humanitaire, elle va bientôt commencer à être visible ici dans le Rif, parce qu'elle commence déjà à être visible ici dans la campagne. Le fait que les gens ne peuvent plus se déplacer, ne vendent plus leurs produits, les gens ne vont plus au marché. Il y a des pauvres qui dépendent justement de ce petit commerce. Et les petits commerçants, ils ont peu de réserves pour le confinement. Ils peuvent se confiner une semaine, mais après, ils n'ont même plus de quoi manger. C'est pour ça qu'on craint une catastrophe humanitaire. Ici, ils n'auront plus les moyens d'acheter les produits qui ont augmenté le prix. Il y a beaucoup de produits qui ont augmenté. Même le poisson, il a augmenté, la viande a augmenté. Tout a augmenté ici. Les gens... ils peuvent rêver d'acheter de la viande. Ils n'ont même pas de quoi acheter du pain. Je peux vous assurer qu'il y a des gens ici, ils n'ont même pas de quoi acheter du pain. C'est pour ça que j'appelle la diaspora rifaine, déjà qui connaissent leur famille, qui sont pauvres, qui leur envoient au moins ce mois-ci pour dépanner justement durant le confinement, qui leur envoient au moins un mandat ce mois-ci, ne fût-ce que de 10 euros, 20 euros, 30 euros. Ils en auront besoin parce que tout a augmenté et ils n'ont plus rien. Donc c'est maintenant qu'il faudra actionner la solidarité entre la diaspora et notre terre. Et j'espère que ce gouvernement laissera les associations au moins travailler là-dessus. Parce que on n'attend plus rien de ce gouvernement. Il n'a rien prévu pour les petits commerçants, les petits pauvres. Ils n'ont rien prévu. Petits paysans,
C'est plus bougé, le petit paysan. Il est taxi double. وقتهم إلا التاكسي كي ناس ندوب ليه. التاكسي ممنوع ما تيتقعد وناس ستاني وذا. هي وناس تختص مواطن يتختص وناس الدوبل. هي بنادم صافي وناس تغي يتختص وناس باش ديال غابن تيوب تغي تختص 3000 هو غادي يختص 6000. ديال زانيتي غا كورونا تغي تختص 4000 غادي يختص 8000. كلشي دوبلا كلشي دوبلا ولا ça c'est le double le transport a doublé ولا c'est terrible ça ولا quand le transport ولا il double ولا direct c'est que le transport يقصح الحال بنادم غادي يحرك magnifique Anouar. Ouais, pour les gens qui me disaient oh, le riff قوم عارف ما يقنعش الريف تعيش ديال الريف ما يوقع الشبع هذا ولا ثقش ديال الريف مرة نموت نمزيال الريف باش نتمتخ الريف ثانيتي ونا الدليل إلا نشت بعدنش ونا تمتخ الريف زماني ونا نوغ ذانيتي مامي وغارب روح قاعد على اسبانيا وغارب روح قاعد ادويا هي سابونا صافي نشونا بلوكي ذانيتي وسيم شحال غايونا يغايك منايا وعاوتاني وناس je suis pas demandeur pour retourner وناس غا بلجيكا mais Belgique c'est plus grave que le Maroc. Il y a eu plus de morts en Belgique, plus de cas en Belgique, donc plus de probabilités que j'attrape ce virus en Belgique, donc c'est pour ça que je reste au Maroc. Donc ça sera quand il disait ouais le ministère des Affaires étrangères قال الوزارة الخارجية البلجيكية الناس البلجيكيين يغاسن وناس الجنسية تم غرافشت حصرا ديال المغرب بقاو ناس ونتاع ريشا من قال شنو اختار مشاو مين دين غانك ديت ساعتها مين دين غانك ديت ساعتها الى وناس مشى سقان العداله الاجتماعيه يغانخ زيني وناس ماشي ندوله هنا منين الشعب بلجيكي واخا حصر خدانيتي غانخ العداله الاجتماعيه نشين بلجيكيين نقراس ونحتاجني وناس الوزير الخارجيه يعني والو on n'a pas besoin du ministre des Affaires étrangères belge. On n'a pas besoin de lui. Surtout l'autre là, Didier Reynders, qui vient de partir là. Terrible ce qu'il a fait avec les Marocains, les Belgo-Marocains. Inch'Allah aussi, il y a Ali Arras qui sort. C'est terrible pour l'accueil que le comité de soutien d'Ali Arras voulait faire à Ali Arras qui va sortir de la prison de Tiflit. C'est terrible. Je ne sais même pas si on a le droit d'aller l'accueillir. De toute façon, je poserai la question aux autorités. Mais si je peux y aller l'accueillir, je l'accueillerai. Mais c'est lui qui a prouvé qu'on était des sous-belges, qu'on jamais ils vont nous considérer comme citoyens entiers de ce pays, alors que nos parents ils ont contribué à sa sécurité sociale et à son histoire. Il y a même à l'économie actuellement, je veux dire, la communauté marocaine en Belgique, ça reste quand même une communauté active, vu les commerces qu'ils ont, vu les gens qu'ils ont, c'est terrible de nous considérer comme des sous-belges. Vraiment, vous, une fois que vous êtes au Maroc, vous êtes même plus belge. C'est ça qu'elle nous dit, la Belgique, quoi. Ton pays, tu dis, t'es plus. Dès qu'une fois tu vas là-bas, c'est fini. C'est terrible. C'est terrible. C'est un sentiment d'abandon. Je me sens abandonné par la Belgique.
Alors que la Belgique n'abandonne pas ses citoyens. C'est la loi, mais c'est la loi, c'est la loi. Il ne faut pas oublier qu'Ali Arras a gagné 2 fois contre Didier Reynders en justice. En première instance et en appel. Et après, il, il a essayé de manipuler la loi au Parlement, ce qui est honteux quand même pour pour les sous-belges pour qui on vote, les représentants, là, les Marocains de service, là, qui voient des lois comme ça passer, qui les laissent passer sans réagir. Et en plus pour détruire la vie d'un homme qui est en prison, comme Ali Arras. Et après que cette loi soit utilisée pour tout le monde, comme moi quand j'étais en prison, j'ai demandé l'assistance consulaire, mais il n'y a pas d'assistance consulaire ni rien. De toute façon, je demandais juste le médecin. Je voulais juste avoir un médecin, un vrai médecin, parce qu'on n'avait pas de médecin en prison. On avait juste un médecin qui donnait un médicament et c'était le même pour tout. Tu avais mal à la tête, tu avais mal au genou, où tu as mal, il te donne le même médicament. Là. Donc c'est pour ça que je voulais une assistance consulaire. C'est pour justement ma santé. Mais ils ne me l'ont pas donné alors que c'est mon droit. Et ça, de toute façon, voilà, il y a le cas de Ali Arras en justice belge et maintenant en justice européenne. Et que la justice soit faite. Nous, on est là pour la justice. Et de toute façon, on sera là pour la justice contre l'État belge. Nous, on est contre l'État belge parce que l'État belge a été contre nous dans ce dossier. C'est la politique de Didier Reynders et du gouvernement belge qui a laissé Didier Reynders agir de cette façon avec des citoyens belges de plein droit. Citoyen belge de plein droit. J'ai les mêmes droits qu'un autre Belge. Comment ça se fait qu'un Belge, un blond aux yeux bleus, se fait emprisonner ici au Maroc, aura l'assistance consulaire et il y a un Belge qui est d'origine marocaine n'aura pas d'assistance consulaire. Alors elle est où là on a l'égalité des citoyens, parce que c'est ça, c'est dans la Constitution, l'égalité des citoyens, mais ça c'est aussi dans la Constitution européenne, donc Didier Reynders, il a rien à dire. Il a beau à faire traîner ce dossier, mais quand il ira à la justice européenne, on aura le final de ce dossier, où d'ici, je salue fort Ali Arras. Je le salue pour avoir résisté 12 ans de prison ici au Maroc sans assistance consulaire alors qu'il est citoyen belge. Je le salue. Il a fait de la résistance, il a été torturé. Vous avez vu ce qui s'est passé dans son dossier. Et Inch'Allah, il lui reste rien. Il est en train de compter les jours, Mskin. C'est ça. Ah ouais, les dernières minutes, c'est terrible. Là. Je me marre parce qu'il vaut mieux se marrer que pleurer. Parce que c'est terrible. La dernière semaine, t'as l'impression que ce que tu avais fait avant, c'est rien comparé à la dernière semaine avant que tu sors de la prison. C'est terrible. C'est terrible. Salah. Salam alaikum Salah Hazoul. Tahiyati. Azul, نعرف نواش أقوم أقشى صلاح ثمانش أقشى ثمانش صلاح. C'est le Maroc qui refuse l'assistance? Non, c'est la Belgique qui refuse l'assistance. Le Maroc n'a rien à dire. Le Maroc, il doit juste laisser le consul ou bien l'assistance du consul ou bien le nommer par le consul. Il peut même nommer quelqu'un, le consul, pour venir nous rendre visite en prison. Et le Maroc n'a rien à dire. Elle a signé des conventions internationales. C'est un droit élémentaire quand même.
Moi, si le Maroc me torture, comment on va savoir, Rachid? Si j'ai pas une assistance consulaire. C'est le consulat, il vient pas voir mon cas. Il vient pas voir il vient voir, il doit visiter même la prison, voir mes conditions, voir si les conditions sont humaines, si les conditions sont dégradantes. Il doit quand même faire un rapport à la Belgique. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il doit venir. L'assistance consulaire, c'est un droit. C'est un droit, c'est un droit. C'est un droit. Minimum une lettre. Minimum une lettre. De dire oui, voilà, vous n'avez pas le droit à l'assistance consulaire. Même ça, non. Même ça, non. Alors que le Maroc, il a fait son travail. Quand on vient pas me dire, ouais, non, c'est le Maroc qui veut pas. Le Maroc, il n'y a pas. Moi, je te dis, on a fait le travail. On a fait comment ça s'appelle? On a fait les 3 fiches. C'est parce que tu dois remplir les 3 fiches quand tu fais une demande consulaire. Une pour le directeur de la prison, une pour la direction générale et une pour le consul. Ou bien l'ambassade. Quand tu es en prison, c'est la première chose que tu fais. Demander l'assistance à ton pays européen. Parce que les conditions, elles étaient terribles. Quand tu rentres le premier jour où tu avais moins d'un mètre, des conditions terribles pour dormir. الحيوان حسن الزينق ما الحيوان حسن الزينق ما شنو من الحيوان قال ماشي من الحيوان حيوان حسن الزينق الحيوان وزن تقنا منه ماشي فوالا. Il était où le consul pour le constater? C'est son devoir, c'est son devoir. Et ça, la justice européenne, j'espère qu'elle va parler, j'espère qu'elle va donner raison à Léa Arras. Et moi, je m'inscris dans ce dossier du cas Ali Arras, parce que j'ai été en prison ici au Maroc et je n'ai pas eu d'assistance consulaire. La Belgique a demandé qu'au Maroc de te porter l'assistance, mais le Maroc a refusé. Voilà. Qu'elle le dise, qu'elle dépose, que la Belgique dépose ça au tribunal. Parce que ça va aller au tribunal, mais ça va au tribunal. Dans le cas de Ali Arras, ça va aller au tribunal. Déjà, ok, Kajwa Wafi, ok. C'est le Maroc qui a refusé. Et dans le cas de Ali Arras, c'est le Maroc aussi qui a refusé. Donc c'est à la Belgique de déposer ça à la justice. Et la justice, elle a dit non, le Maroc, elle a pas refusé. Le Maroc, elle a fait son travail. Elle a dit, voilà, il est là. Si vous voulez lui rendre visite, vous lui rendez visite. C'est faux. C'est totalement faux ce qu'ils disent. C'est des menteurs au ministère des Affaires étrangères. C'est des grands menteurs. Comme allez, tu vas croire à Didier Reynders, quoi. Comme si Didier Reynders, il avait la vérité. Jamais je vais croire à une personnalité comme suspecte comme lui. Que des corrompus. Ils ont ruiné ces ministères et après ils vont à l'Europe. Ils vont ruiner l'Europe. C'est ça qu'il y a. Je te dis le Maroc, ouais, mais le Maroc, c'est terrible. Là. Le Maroc, mais on n'a même pas le droit de l'homme. Même les animaux, ils étaient mieux que nous. Même les animaux, ils étaient mieux que nous. Je ne sais même pas où ça doit aller. Tu as bien vu le rapport de Bouayesh. Tout est rose au Maroc. Dans les prisons, tout est rose. On n'a pas de problème ici. Il n'y a pas eu de torture. On n'a jamais torturé au Maroc. On est gouverné par des anges au Maroc. Alors qu'on vit un enfer, dans les prisons. Nos frères, ils sont en train de vivre un enfer là-bas en prison. Et c'est l'occasion pour les libérer. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Quand je suis sur le territoire marocain, je suis un citoyen marocain comme je suis citoyen marocain sur le territoire belge. Je suis citoyen marocain partout dans le monde, je veux dire. Mais je suis citoyen belge aussi partout dans le monde. C'est ça un binational, c'est ça d'avoir la double nationalité. T'es partout, à part que quand tu sors d'ici, tu as plus de droits, ça c'est vrai. Quand tu vas à Mlilia,
tu passes pas par la porte où il y a les Marocains. Je profite de ma nationalité belge. Parce qu'il y a moins de monde, les gens ils se collent pas les uns sur les autres. Je veux dire, tu as des avantages d'être européen parce que tu peux voyager partout dans le monde. Mais Marocains, صاحبي ولات مليليا يصاف با رونتري لخصي مليليا يخصها فيزا باش فين غامريتش يا بولا بزاف صغير مش ناسيوناليتي ماروكان سنفعيخ مي تاواخ ثاني عيني. Moi, je suis marocain qu'au Maroc. Une fois que je sors du Maroc, à quoi elle va me servir la nationalité? T'as vu les gens qui étaient bloqués à Paris? Des Marocains, c'est des citoyens marocains. Ils ont porté leur passeport comme ça. Ils ont dit voilà, nous, on est citoyens marocains, Sa Majesté, on appelle Sa Majesté. Il est où, Sa Majesté? Ils ont ça. Il est où? Est-ce qu'il y a un avion qui a rapatrié les Marocains? Parce que vous avez entendu qu'il y a un avion qui a rapatrié les Marocains qui étaient bloqués. Parce qu'il y a des autres urgences, ils ne savent pas s'occuper de ça. Pour l'instant, les gens qui vont crever de faim, là, ils ne savent même pas s'occuper de ça. Ils ne calculent même pas ça. Normalement, les gens, ils doivent calculer ça. Eux, ils ne calculent même pas ça. Ils crèvent de faim, te bloquer. Et c'est quoi cette nationalité? ما شامت بلجيك شت الجنسية تاع بلجيك شت لا سكنت تاع برات اني غاش سكنت تاع برات ما راه الزمام سكنت الايميل ما قاثين ما راه يخصو مشى ما راه بلوكي مديونا ديال الخارج ما كلشي وناس بين ساندي يسمونا في بلجيك خاش الخونات في بلجيك وناس مين دين غاك خاش الخونات واخا نقاز الطلب وناس حناوح غا بلجيك لكن مين دين غاك غدي بلجيك كلشي بلوكا الخدمة والو la sécurité sociale elle marche donc mine din ragir des Belgiques et c'est pas on a dit Reinders qui a fait la sécurité sociale en Belgique. Ouais, c'est ça Ahmed, c'est tout à fait ça. Quand j'étais en prison, il y avait une mission économique ici au Maroc. Ils n'ont même pas parlé des prisonniers politiques ni des droits de l'homme. Qui normalement, avec la Belgique, c'est une priorité dans leur échange économique d'échanger avec des pays qui respectent les droits de l'homme et tout le tralali et tout le tralala. Et même pas un chapitre sur les droits de l'homme et les conditions des droits de l'homme ici au Maroc, où les gens ils se font frapper pour rentrer à la maison parce qu'il y a le coronavirus. C'est terrible. Non, pour revenir à ce que tu disais Rachid, je suis pas d'accord. Je suis belge, je suis belge, même au Maroc. T'as la carte, t'as la nationalité. C'est un droit. Et qui je te dis, c'est la justice belge qui l'a dit 2 fois. Deux fois, la justice belge. La justice belge, c'est pas le gouvernement belge ou là c'est Didier Reinders. Non, c'est la justice. C'est ce que dit le droit. C'est ce qui est que. C'est ton droit. Et moi, je sais que c'est mon droit. Et c'est pour ça que le cas de Ali Arras, il trimestre بعدها je ne sais même un mois d'effort. Et voilà, c'est un des cas, c'est une date que moi j'attends de la justice européenne parce qu'on s'inscrit dans le même cas que Ali Arras. Donc elle fera jurisprudence auprès des autorités belges, enfin auprès des autorités judiciaires belges. Ça veut dire moi dès que je déposerai mon dossier, c'est la même chose que Ali Arras. Il m'est arrivé la même chose que Ali Arras. Voilà. J'ai pas eu d'assistance consulaire de mon pays. C'est pas le pays à Didier Reinders seulement. C'est aussi notre pays, la Belgique. Tu es un sujet du roi. C'est qui dit ça? Massine du Rif qui dit ça. Dis ça, déjà, moi je suis un être humain, je suis pas sujet. Le sujet,
C'est à l'époque où tu avais les royaumes de France, tu vois, l'histoire de France, le sujet du roi, le bouffon du roi, tout du roi. Nous, non. Nous, c'est Arriva, ça a nous. Nous, jamais on accepterait ça. On n'accepte pas ça, nous. Nous, libres, libres. Nous sommes des hommes libres, nés libres. On vit libre, librement. Et on mourra libre, Inch'Allah, on mourra libre. Quel est le sujet? C'est lui le sujet dans, dans- 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 dans cette actualité du coronavirus. C'est lui le sujet. Que va-t-il faire pour les pauvres? Parce que le gouvernement, c'est tout. Il a perdu ce gouvernement, il ne représente plus rien. Tous les regards se retournent vers le roi. Ici, le roi, il avait pas fait une caisse pour les pertes pour le coronavirus. Il y aurait mais jamais le gouvernement, il aurait pensé à ça. C'est le roi qui gère, et c'est le cabinet royal qui gère la crise. C'est même pas le gouvernement. Le gouvernement, il gère rien du tout. Je te dis, il y a des gens qui vont presque crever de faim. Ils ont même pas prévu de donner, je sais même pas, 2 euros ou 5 euros aux pauvres. Dis-le à Sadir. تحياتي يا رضا. Et voilà. Bah, dans moi, tout ce que je pensais, je l'ai dit. Et de toute façon, c'est ça, c'est ça qui a. يتغمى السيمانة يبنى وتمني غادي فوق سجن حرية وناس طمقرانت. Mais désolé pour le comité Ali Arras qui ont tout annulé. Où j'ai vu, ils ont tout annulé parce qu'on voulait lui faire un grand accueil à Ali Arras. C'est c'est la preuve. C'est la preuve qu'on ne sera jamais des Belges à part entière. C'est la preuve, Ali Arras, que jamais ils nous accepteraient en tant que Belges, que comme eux, comme tout le monde, quoi, que tout le monde est égal. Ça, jamais. Lui, c'est la preuve que ce gouvernement, c'était un gouvernement de racistes, vraiment. Pour avoir fait ça, Ali Arras, et pour m'avoir fait ça aussi. Alors que moi, je suis resté que 8 mois, alors que lui, il est resté 12 ans en prison, il a été torturé. Ici au Maroc, alors que pas d'assistance consulaire, c'est de ça qu'on parle. Et voilà, je vais vous laisser, comme ça, je vais continuer ma route. تحياتي لكم للجميع. من تكدينا يمشي من تكذا وقا كوا تو كوا غنضا اوكي. Bien sûr que c'est magnifique Arida. Il y a seul dans le Rif. Les routes sont vides. مشاش نيخ 20 مليون يجني على دوا ولا ما تحتاج شحال. انا غتصوا خوا. وين نسقسم. Arche, le plateau. Là où il y a eu l'affaire du siècle passé. Là, on a arrêté les colons. Là, on a arrêté la colonisation de l'Afrique. La bataille décisive contre le colonialisme en Afrique. À Noël, mon frère. Des Rifins. Abdelkrim. Ça fait partie de l'histoire. Et c'est les terres, c'est ça. Ces terres, elles sont historiques.
Le ravin du loup. وتحياتي ساعة النهار ان شاء الله. ايوز.